Subhanallah, 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 Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama sya'nak, Subhanaka Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai minyak bumi, mulai dari pengertian minyak bumi, komponen-komponen minyak bumi, proses pemisahan minyak bumi, kemudian faksi-faksi minyak bumi, serta kegunaan minyak bumi. Dan tak lupa bagaimana integrasi minyak bumi terhadap Al-Quran. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi sendiri merupakan campuran kompleks hidrokarbon pada fase cair dan gas yang merupakan hasil penguraian dari bahan-bahan nabati maupun hewani yang tersimpan dalam kerak bumi pada waktu yang lama. Nah, kompleks hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi sendiri diantaranya yaitu alkana, aromatis, dan sikloalkana. Selanjutnya yaitu teori mengenai pembentukan minyak bumi. Nah, teori pembentukan minyak bumi sendiri yaitu ada tiga, ada teori biogenetik, ada teori anorganik, dan teori duplex. Yang pertama yaitu teori biogenetik. Teori biogenetik merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Macquarie pada tahun 1758. Nah, teori ini menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari tumbuh-tumbuhan. Teori yang kedua yaitu teori anorganik. Teori ini dikemukakan oleh Bachelot pada tahun 1856. Dia menyatakan bahwa minyak bumi itu terbentuk dari aktivitas bakteri yang mampu mengubah reaksi biokimia, di mana pada reaksi ini mengubah oksigen, nitrogen, karbon, sulfur, dan hidrogen menjadi minyak bumi. Dan yang ketiga yaitu teori duplex. Nah, teori ini merupakan gabungan antara teori biogenetik dan teori anorganik, di mana menurut teori ini minyak bumi itu terbentuk berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang tersimpan di dalam laut yang kemudian akan berubah menjadi batuan sedimen yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan waktu sehingga akan berubah menjadi minyak bumi. Dari ketiga teori di atas terdapat salah satu kesamaan, yaitu minyak bumi sendiri terbentuk dari tumbuh-tumbuhan. Nah, penciptaan tumbuh-tumbuhan sendiri telah terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat An-Nazi'at ayat 31 yang berbunyi, serta terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 4 yang menceritakan juga tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan yang berbunyi, selain kedua ayat di atas, terdapat juga salah satu ayat menceritakan ciri-ciri minyak bumi yang berwarna kehitaman. Nah, ayat tersebut terdapat pada surat Quran surat Al-A'la ayat 5 yang berbunyi, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa minyak bumi sendiri memiliki ciri-ciri yang berwarna hitam kehitaman. Lantas apa sajakah komponen-komponen yang terdapat dalam minyak bumi? Selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen minyak bumi. Telah kita ketahui bahwa minyak bumi sendiri merupakan senyawa hidrokarbon. Akan tetapi bukan hanya senyawa hidrokarbon saja yang terdapat dalam minyak bumi, akan tetapi juga ada senyawa-senyawa yang lainnya seperti sulfur dan nitrogen. Senyawa karbon sendiri merupakan senyawa yang paling besarnya di dalam minyak bumi daripada senyawa yang lainnya. Di antaranya yaitu kandungan hidrogen sendiri di dalam minyak bumi sebesar 90-99%, nitrogen sebesar 0,01-0,9%, oksigen sebesar 0,01-0,4%, belerang atau sulfur sebesar 0,7-7%, dan karbon sebesar 83-87%. Bagaimana proses keluar minyak bumi? Mari kita lihat video berikut ini.
Shell Deepwater is fueling the growth of upstream Americas by safely developing new reserves and maximizing the potential of its existing producing assets in the Gulf of Mexico, Brazil, and Venezuela. Drilling a safe, deep-water well can take years of planning and preparation. After identifying potential oil and natural gas reservoirs beneath the seafloor using seismic technology, a drill site is selected. Shell geoscientists choose the drill site location on the seafloor based upon the safest well path that will encounter the targeted oil and natural gas. For an exploratory well, in water depths up to 9,000 feet deep, this seafloor location is generally directly above the reservoir. A drilling rig is required to drill a well. In deep water, the rig may be on one of three vessels: a drill ship, a semi-submersible vessel, or it may be part of a floating production platform. All rigs have a hoisting system to raise and lower the drill pipe and tools needed to drill the well, a blowout preventer or BOP stack, and a pumping system to circulate fluids in and out of the well while drilling. It's time to drill the hole or well bore using a drill bit. This initial step is called spudding in the well. The shallow sediments just below the seafloor are often very soft and loose. To keep the well from caving in and carry the weight of the wellhead, a large diameter base pipe or casing is drilled or jetted into place. The base pipe is assembled at the rig floor, and a drill bit connected to a drill pipe is run through the inside to the bottom of the casing. The entire assembly is lowered to the seafloor by the rig hoist. At the seafloor, the driller spuds the assembly into the seafloor sediments, then turns on the pump. Water or a drill fluid is used to jet the pipe into place until the wellhead is just above the seafloor. With the base pipe and wellhead at the right depth, the driller will release the bit and drill string from the jet pipe and drill ahead. While the well bore is being drilled, mud is pumped from the surface down through the inside of the drill pipe. The mud passes through the jets in the drill bit and travels back to the seafloor through the space between the drill bit and the walls of the hole. Drilling mud is used to 1. Lift rock cuttings from the hole, 2. Keep the drill bit cool and lubricated, and 3. Fill the well bore with fluid to equalize pressure and prevent water or other fluids in underground formations from flowing into the well bore during drilling. The mud is an environmentally friendly water-based mixture of clay for thickness and fine ground rock or barite for weight. At the planned depth, the driller will stop drilling and pull the bit out of the hole. A smaller pipe or casing string is then screwed together, connected to the drill pipe, and run down to the seafloor and into the well. To permanently secure the casing in place, cement, followed by mud, is then pumped down the inside of the drill pipe. To separate the cement from the mud, a cementing plug is used. The plug is pushed by the mud to ensure the cement is placed outside of the casing, filling the annular space between the casing and the open hole wall. On some locations, a second surface casing is needed, thus the well is drilled even deeper. In this second surface casing interval, the well is cemented using a second smaller casing string, repeating the same process used in the last hole section. At this point in the well, the pressure in the deeper rock may be too high to continue with the simple water-based clay mud, or there may be the potential to encounter oil or gas. Before drilling below this point, a blowout preventer with a riser will be installed at the sea floor. The BOP stack is a massive system of valves and rams that protect the rig and environment from oil and gas flows should the weight of the drilling mud be too low. The BOP stack is connected to a pipe called a riser. The riser connects the rig to the well and allows us to circulate the drilling fluid and rock cuttings all the way back to the rig on the surface. The BOP stack is fully tested before we drill further. Drilling now resumes with the drill bit and drill pipe always operating through the BOP stack. Just as we did further up the hole, casing strings are run and cemented in place when needed to cover up the open hole sections.
When the oil and gas zones targeted by the geologists are reached and the presence of an oil or gas zone is proven, a final casing string may be installed if the seafloor location is favorable for future development. This final casing string allows for the future safe production of the oil and natural gas. Selanjutnya yaitu mengenai pemrosesan minyak bumi. Sebelum itu kita harus tahu di mana sih minyak bumi itu dihasilkan atau daerah-daerah mana saja yang menghasilkan minyak bumi. Di Indonesia sendiri daerahnya di antara lain ada di Aceh, Sumatera Utara, Natuna, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Sedangkan di dunia minyak bumi sendiri dihasilkan oleh beberapa negara di antaranya Amerika Serikat, Meksiko, Kuwait, Libya, Irak, Iran, Saudi Arabia, dan juga daerah-daerah yang lainnya. Minyak bumi sendiri dapat kita masukkan ke dalam bahan tambang. Nah, oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia wajib untuk mengeksplornya. Nah, ayat Al-Quran yang berisi tentang terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi, setelah ayat tersebut, maka kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengeksplorasi bumi, baik itu yang di darat maupun yang di laut. Nah, eksplorasi itu terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 12 yang berbunyi, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di laut. Nah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara pemisahan minyak bumi sendiri terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama ada proses pemisahan, yang kedua yaitu proses konversi. Proses pemisahan diantaranya itu ada absorpsi, adsorpsi, filtrasi, ekstraksi, dan destilasi. Sedangkan proses konversi diantaranya itu ada cracking, polimerisasi, serta alkilasi. Selanjutnya yaitu proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi. Proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi dapat kita lakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu cracking, yang kedua yaitu destilasi bertingkat. Cracking sendiri merupakan proses pembuatan fraksi-fraksi minyak bumi dengan memanfaatkan katalis untuk mengubah minyak bumi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Sedangkan proses destilasi yaitu proses pengubahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil dengan memanfaatkan perbedaan nilai kandungan. Lebih jelasnya proses destilasi, mari kita simak video berikut ini. In our other videos, we have learnt how fractional distillation is used to separate hydrocarbons into fractions with a similar boiling point. In this video, you will learn the names of some of the most important fractions and their uses. As you are now aware, large hydrocarbons have higher boiling points and so are removed at the bottom of the fractionating column. Smaller molecules condense higher up the column. We will now take a look at some of the common fractions as we move down from the top of the fractionating column. Some of the smallest molecules are between 1 and 4 carbons in length. This fraction has such a low boiling point that it is still a gas when it is removed from the very top of the fractionating column. This fraction is known as refinery gas or bottled gas. Bottled gas because it can be stored in bottles under high pressure. You could well have seen bottles of propane or butane running barbecues or heaters in your home, and these are examples of the refinery gas fraction. Petrol is between 5 to 7 carbons in length. It is still a fraction of small chain hydrocarbons, and therefore these vaporise at a low temperature and are easily ignited. This makes it useful as a fuel in the internal combustion engine of a car or other vehicles. Naphtha is not such a useful fuel, but it is a valuable source of organic molecules which can be cracked to make more fuels or form alkenes. Alkenes can be turned into polymers, and polymers can make plastics which are used in our everyday lives. Kerosene has an important use as a fuel for jet engines, in aircraft and even in some rockets. Kerosene is also called paraffin in some parts of the world and is a common fuel
burnt in paraffin or kerosene lamps used for lighting. Diesel is the next fraction. It is a common fuel in cars, vans and lorries. It is not as volatile as petrol, and instead of spark ignition, it ignites under compression. Below diesel are the residue fractions. Fuel oil is a fuel used in power stations and ships. Lubricating oil, which sticks to surfaces and reduces friction and protects from rust. And finally, waxes, which along with the oils can be used for polishing surfaces. The very bottom fraction is bitumen. This is a thick black adhesive used on roads, either as the surface finish or combined with stone chippings to create a solid, resistant material. It can also be used to cover roofs due to its waterproofing properties. All these fractions are separated from the crude oil mixture. To try and explain the importance of crude oil, consider these facts. There are estimated to be over 1 billion cars in the world, of which many will be using petroleum as their fuel. There are many million flights each year, each burning kerosene fuel. Not forgetting the massive plastic that is made and used each day for products and their packaging. Even the bitumen used to surface and resurface roads around the world. As you can see, crude oil contains many useful products that just need to be separated from the crude oil mixture. Now, at the end of this lesson, you should have a better understanding of why crude oil is such a valuable resource and the use of each of the main fractions. Kan video di atas kita mengetahui bahwa apabila fraksi memiliki titik didih yang tinggi, maka dia akan tetap berada di bawah dan berubah menjadi cairan ataupun padatan. Sedangkan fraksi yang mempunyai titik didih yang lebih kecil, dia akan terus naik dan berakhir di fraksi gas. Yaitu kita mengenai kegunaan minyak bumi. Nah, kegunaan minyak bumi sendiri dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya ada lilin, aspal, aftur, pelumas, bensin, minyak diesel, serta kegunaan yang lainnya. Salah satu fraksi yang paling terkenal dari minyak bumi yaitu ialah bensin. Bensin sendiri mempunyai karbon C5 sampai C10. Nah, kualitas bensin itu tergantung dari bilangan oktannya. Bilangan oktan sendiri merupakan campuran antara iso-oktana di dalam suatu campuran antara 2,4 trimetilpentana serta heptana. Nah, kualitas bensin sendiri dilihat dari bilangan oktannya. Makin besar bilangan oktan, maka kualitas bensin tersebut akan semakin baik. Nah, dari sekian banyak penjabaran di atas, kita mengetahui bahwa ternyata pembentukan minyak bumi itu sudah terdapat di dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Oleh sebab itu maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Sekian penjabaran minyak bumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.